Uy, puti, nandito ka? Asan si Orange Boy? Si Mami Cutie. Puti. Tawagin natin. Orange Boy! Orange Boy, Mami Cutie! Uy, Mami Cutie, takbo-takbo! Sus! Orange Boy! Halika dito. Dito si Orange. Puti. Si Mami Cutie, takbo-takbo yung Mami Cutie yan. Ito tayo. Dali. Break time ni Dada eh. Balik kayo. Oh, kumusta kayong tatlo? Ha? Orange Boy? Mami Cutie? Oh, dali. Puti, halika dito. Merong ano si Dada oh. Oh, paborito. Kita kagad ni Orange Boy. Ito oh. Ito. Oh. Jesus. Sarap-sarap naman yan. Okay na. Oh, mamahagi sa iba. Mamahagi. Huwag suluhin. Orange Boy. Mami Cutie na aray. Talas ah. Talas ang kuko mo, Orange Boy. Mamaya na puti. Mami Cutie muna. Oh, Mami Cutie. Sarap. Aray, grabing kuko mo, Orange Boy. Talas. Gustong gusto ni Orange Boy ito. Dami mo ng mga ano, Orange Boy sa tainga mo. Wala na. Dalawa to. Puti. Oh. Ba't kailangan pang ilabas ang kuko mo, Orange Boy? Susugatan si Dada oh. Oh. Gusto talaga niya, guys. Okay na. Mamigay tayo kay Mami Cutie. Okay, Mami Cutie naman. Puti oh. Puti. Halika. Oh. Wala na. Wala na. Ubus na. Gustong-gusto na talaga nila tong ano na to, yung blue na to, tsaka yung dilaw. Yung pula hindi nila kursunada eh. Ito talaga ang gusto nila. Sarap.